बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन, काफ़ी अरसे से हमारी व्लॉगों में और हमारी वीडियोज़ में पीटीआई वालों के लिए अच्छी खबरें नहीं थी। सब खबरें पीटीआई की गिरफ्तारी और पीटीआई वालों की जेलों की बातें थी। लेकिन आज के इस व्लॉग में हमारे पास दो खबरें पीटीआई वालों के लिए इंतहाई अच्छी खबरें हैं और एक खबर अच्छी नहीं है। जो अच्छी खबरी है उनमें सबसे पहले इमरान खान की शानदार जो है वो वापसी हुई कौमी असम्बली में, या पीटीआई की शानदार वापसी हुई है कौमी असम्बली में। और दूसरी जो अच्छी खबर है वो ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जो वो गेम बदल डाला, वो गेम किस तरह बदल डाला उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो हम गुफ्तगू करेंगे, पीटीआई की सीनियर रहनुमा को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं के पीले हिस्से में। नाज़रीन किराम, जब से रजीम थ्रू जो है वो इमरान खान साहब को जो हटाया गया है, तब से जो है वो पीटीआई वालों ने असेंबली ना जाने का फैसला किया था और सब पीटीआई वालों ने इस्तीफे जो है वो दी हुई थी, जिस पर जो है वो कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब ने ये बयान दिया था कि चूंकि मैं सब जो है वो इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता, आप जो है वो फर्दन फर्दन आए और मैं जो है वो फर्दन फर्दन इस्तीफे मंजूर करूंगा। फिर जो है वो अचानक इमरान खान साहब ने दोबारा फैसला किया कि हम जो वो असेंबली में जाएंगे, हम कौमी असेंबली में जाएंगे। तब जो है वो एकदम राजा परवेज अशरफ साहब जो कौमी असेंबली के स्पीकर है, उन्होंने अपने फैसला बदल डाला और उन्होंने जो है वो मरहलावार दो मरहलों में जो है वो सब के सब इस्तीफे मंजूर कर लिए है। पहले ये बताता था कि गैर आईनी है और गैर कानूनी है, फिर वही काम जो है वो उन्होंने किया। इस पर जो है वो सब बातें तो बनते हैं, लेकिन हम इसमें जो है वो नहीं जाते। लेकिन आज जो है वो जो फैसला किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, वो कमाल का फैसला है। वो फैसला ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो चाहते थे कि अपोजिशन लीडर जो है वो राजा रियाज हो, यानी जो लौटा था वो अपोजिशन लीडर हो, क्योंकि वो जो ना एतमाद क्यों का कह सकता था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, वो ना आदम एतमाद का जो कहने से था, क्योंकि पीटीआई वाले जो है वो इसमें से बाहर थे। तो पीटीआई वाले भी यही चाहते थे कि राजा जो रियाज साहब है वो हमारे जो है वो अपोजिशन लीडर है हो। इसी तरह हुआ और राजा रियाज पीटीआई की सीट पर जो है वो अपोजिशन लीडर मुकर्रर हुआ। जब वो अपोजिशन लीडर हुआ तो जाहिर सी बात है फिर तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था, सिर्फ बराए नाम अपोजिशन लीडर था। इन सब में जो है वो राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो कौमी असेंबली का स्पीकर है, उन्होंने जो है वो रात गए जो है वो इस्तीफे मंजूर के और सबके सब इस्तीफे मंजूर की। और इसी तरह जो है वो अभी तक राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर है। इसके बाद जो है वो पीटीआई वालों ने जब असेंबली जाने का फैसला किया और वो जो है वो स्पीकर साहब के सामने खड़ी हुए कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते, हम असेंबली वापस आना चाहते, तो अचानक कौमी असेंबली की थर्ड फ्लोर पर जो है वो आग लग गई। जब आग लगी तो वो सबके सब जो है वो घर चले गए। फिर अगले दिन वो इलेक्शन कमीशन के पास गए। इलेक्शन कमीशन ने जो वो इनके हक में फैसला नहीं दिया, फिर पीटीआई वाले अदालत के पास गए। और आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो कौमी असेंबली के स्पीकर क्या जो फैसला था उनको मुअत्तल कर दिया गया है, उनको मुअत्तल कर दिया है। और लाहौर हाई कोर्ट ने बताया कि गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला है। अगर आप इस्तीफा नहीं देना चाहते तो स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं कि वो आपकी इस्तीफे जो है वो मंजूर कर ले। अब जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं कुछ हलकों में, उस पर जो है वो भी बाद में फैसला किया जाएगा, उसको भी अब तक जो है वो रोका गया है। इसके अलावा जो है वो सबसे अहम बात जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने ये कही, अब कल से 9 फरवरी कल से ही पीटीआई एक नया नाम अपोजिशन लीडर के लिए जो है वो चुनेगा और पीटीआई जो है एक नए अपोजिशन लीडर को जो है वो लाएगा। इसके साथ साथ पीटीआई के पास दो और जो ओहदे कौमी असेंबली का वो भी आ जाएगा। एक जो है पार्लिमानी लीडर की सरबराही का जो है वो भी पीटीआई से होगा। एक जो पब्लिक सर्विस कमेटी जो है, जो अब चेयरमैन है वो नूर आलम खान साहब जो पेशावर से एमएनए है, वो उसको भी हटाया जाएगा और उसकी जगह भी कोई और आया जाएगा। ये जो है वो दरखास्त की डिनोटिफिकेशन जो थी जो स्पीकर साहब ने दी थी, ये गैर आईनी करार दिया। अब जो है वो ये फैसला हुआ तो इन सबको जो हटाया गया है। और अब जो इलाके दूसरे से हम डिस्कस करेंगे वो पीटीआई वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पीटीआई की एक और रहनुमा को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी एक तरफ जो है वो
اس کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اے پی سی میں جو آل پارٹی کانفرنس میں ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے. ایک طرف جو ہے عمران خان کے لیے کو جو ہے وہ محنتیں کر رہے ہیں, ان کو پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ چلے. دوسری طرف جو وہ پی ٹی آئی والوں کے لیے گرفتاری کر رہے ہیں. جب حکومتی لوگوں سے کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ گرفتاریاں ہم نہیں کر رہے, تو پھر آپ کو خود معلوم ہے کہ گرفتاریاں کون کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. اب پنجاب پولیس نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سابق ویب جو اوورسیز رہنما ہے اور سینئر رہنما ہے امیر ڈوگر صاحب کو جو وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. الیکشن کمیشن یعنی ملتان الیکشن کمیشن کی باہر جو ہے وہ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی والوں کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہوا تھا, گتم گتا ہو گیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے باہر جو جھگڑا ہوا تھا, پولیس آ گئی اور پولیس نے جو ہے وہ امیر ڈوگر صاحب کی ڈیرے سے جو ہے وہ 10 کارکنان اور امیر ڈوگر صاحب کو گرفتار کر لیا ہے. اور لیگی قانون کو اس کو بھی ابھی تک ہمارے تعلق کے مطابق کسی کو بھی انہوں نے گرفتار نہیں کیا. اس کے علاوہ جو آخری خبر ہے اس ولاگ میں وہ یہ ہے کہ صدر عارف الدین صاحب نے جو ہے وہ گیم بدل ڈالا. سب معاملے میں جو ہے وہ جب سے رجیم چینج آپریشن کی عمران خان کو اٹھایا گیا ہے تو صدر صاحب نے بحیثیت صدر انتہائی اہم کردار ادا کیا. بحیثیت پی ٹی آئی کی سینئر رہنما انہوں نے اچھا کردار ادا نہیں کیا, لیکن بحیثیت صدر انہوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے. وہ جو ہے وہ مذاکرات بھی کرتے رہے عمران خان اور طاقتور حلقوں کے درمیان, وہ مذاکرات بھی کرتے رہے پی ٹی آئی اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, وہ مذاکرات بھی کرتے رہے عمران خان اور الیکشن کمیشن کے درمیان. اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے صدر جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے, یعنی پوری ہیڈ جو ہے وہ اسٹیٹ کا وہ ہوتا ہے. تو الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے وہ اسٹیٹ کے اندر آتا ہے, وہ ان کی جو ہے وہ انڈر آتے ہیں. تو آج جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ خط بھیجا ہے اور خط میں لکھا گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے اس کا پوری اعلان کیا جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ہیڈ ہے, وہ جو ہے وہ یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پوری طور پر جو ہے وہ الیکشن کا اعلان کریں. الیکشن جو ہے وہ آئین جو ہے وہ تاخیر کا اجازت آپ کو نہیں دیتی کہ آپ جو ہے وہ الیکشن ڈیلے کریں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کے مطابق صوبائی اسمبلی کی جو انتخابات ہے وہ آپ نے کرنی ہے, وہ آپ نے اعلان کرنا ہے, کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی یعنی پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے. جب وہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکے ہیں تو آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ الیکشن کو ڈیلے کریں, یہ آپ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ہے اعتماد کی ووٹ کا بھی پروسیس شروع کر دیا گیا ہے, یعنی بہت جلد جو ہے وہ شہباز شریف پر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ کا کہا جا سکتا ہے, کیونکہ صدر صاحب جو ہے یہ حکم دے سکتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اسمبلی کے قومی اسمبلی کا جو ہے وہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں, قومی اسمبلی کے لوگوں کو جو ہے وہاں پر اعتماد نہیں ہے, تو آپ اس لیے اعتماد کا ووٹ لیں. اس کے بعد جو ہم آخر ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ اگلی ولاگ میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. نگراں وزیر پنجاب محسن نقوی صاحب کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں ہمارے پاس, وہ خبریں کیا ہے ہم نیکسٹ ولاگ میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.